Hi guys, may buntag dahil sa inyong tanan. Nako karon sa akong garden. Ako ning pagagunahan guys tungod kay bagnot na kayo akong garden kasi. Nga akong gabi halos natabunan na sa sagbot guys. Tungod kay dagko na kayo ang sagbot. Nga akong gunahan ni karong buntaga. Nana ko'y agi gamay. Ako tiwason na lang po dun karon. Kaning gabi guys, akong ipakita sa inyo. Dagko na po akong tinanong nga gabi. Kaning gabi ha guys, mabinignit ni ang unod ani. Lami kay ni siya binignito. Tungod kay ang unod ani niya, violet ang unod ani niya. Apoy yellow. Nindot kayo. Labo kay ni siyang mga gabi ha guys, kaniyang unod. Nindot kay ni siya niniton sa panahon nga kung kita magabuhat og binignit, magakuha lang ko dire kung kami magabinignit sa akong gabing tinanong. Nga kaning gabing tinanong nako dili lang kay mabinignit ya unod, kundi hasta kini ang udlot lawas magulay ni nindot kini siya tunuan, subakan baron og bulad, pinirito barong isda. Nindot kini siya guys kaning gabi. Ganahan kayo pud mi aning gabi guys tungod kay sa unang panahon sa gagmay pa mi nagpuyo mi kabukiran. Daghan man kayo mga gabi sa mga din sa sapa ug mga tinanom pud guys katong mabinignit to. Mo na nga wala ko mo undang pagtanom niining gabi tungod kay naanad man ko niining pagtanom og mga gulay sa unang panahon nga kami gagmay pa. Hantod karon gipadayon gyapon ako pagpananom. Daghan kog mga pananom diri guys. Talibot apoy karlang guys. Kaning karlang ang akong tinanom. Ako na ni siya nakuha unod. Daghan kay unod ni guys. Panahon nga kami magulay, makuha ko diha og unod. O sagol baron o karning baboy, mga sinabaw baron. Nindot kay mulawot pod ang sabaw sa mga sinabaw nga nilatan ng karning baboy. Guys, dagko na guys. O padayon nako guys, gunahan ang akong garden kayo. Wa pa mahuman guys, dagko pa kayo ang mga sagot. Akong kuhaon ang mga sagot. Labay na ko sa dapit guys. Shout out day ni Love Rivera Bungkaras Yukot. Daghan sam salamat sa imong pagtan-aw sa akong video. Daghan salamat sa imong mga pag-like o pag-comment o pag-share sa akong video. Daghan salamat sa inyong tanan sa mga pagtanaw niyo sa akong ginabuhat og mga video sa matag adlaw. Padayon gyapon tang magabuhat og content sa matag adlaw. Daghanon nato pagbuhat guys para nga panahon nga mo-upload ta sa matag adlaw, maka-upload ta sa atong ginabuhat nga mga video. Para daghan ang mga followers nga motan-aw sa atong ginabuhat video o diha malipay po sila sa atong ginabuhat ng mga video nga nagkanalaing mga video nga atong ginabuhat para nga ang followers nato padayon nga motan-aw og malipay sa atong ginabuhat video. Dili lang ta muundang, dili lang ta magpuol sa ginabuhat nato nga mga vlog sa matag adlaw natong mga pagbuhat o vlog sa matag adlaw. Salamat sa inyong mga pagtan-aw sa akong buhat karon nga video. Thank you. Bye-bye.